I'm going to use this GoPro underwater. So let's see how does it perform. You break it, we replace it. That's the policy of GoPro. तो अभी देखने वाली चीज़ है कि क्या होने वाला है. Loving you, baby. तुम्हारे साथ अंदर जाएगा, तुम्हारे साथ कैमरा बाहर आएगा. Different view underwater and up over water now.